ए माधव 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 काय हेला आतोस के आची हो रो आइलनी आ काय भितरे आव आज गोटे बड़ खुशी खबर नहीं गईले दिन के तो खुशीर खबर बोलबुस अरे मोर कान के फटाई देबुस अले बस कता हो मोतियार पड़ानी के देखला जानते रहो उस बगाए हां जानली ने केने कोन तिके जीबुस की आंध्रा बाटे उडा जीबुस केनता नहीं तोर लोग सैली मोर लगे आइलोस से काली कथा हिते रहलु नहीं की हां से जिनसोटा आचे पुनी गट लग लगे जिसो आचे आचे अले कार लगे जानोस तुई मुई जानवाटा बोले से फोन कर रहला गट लग हां तार लग आचे पुनी हां 1818 लेखा आला आचे हां हनुमान कासु आचे अले जू बोललुस ने जू नल काय लोडा केमते आइली तबे अले मुई सतियार हेबी बारबी हां तेरा जे मोका डाबू नहीं हो मोर लोग मिस नहीं बोलतो आइली देख काय मोर लगे डाबू कासु गोटा नहीं हो तुई तो देखलुस नहीं आजिकाली डाबू कासु भूती बड़ा कायटा नहीं केनता रे डाबू कासु रहिसे आजकल चाउ देले आमके मन किसी ना 5 केजी मिला तमर घर 25 केजी मिलला आज कि नहीं सीतन 10 केजी बाहर कर देलो ना है कि से साउकार देसी आजी से तोर मिसा कहलु से मालंडी साप बोली करी सेटा आरे गोटे 500,000 खर्च हो गला केने से सेटा सुने से सेटा मिसा बुडला सेंता रखा हाइसी हो ओके तो से तोर काने काने कहली से मालंडी साप के लुआ छियाइले न है बोली के तू हांडी हुंडा लो पूरे रेले सिना तबे डाबा भीतर पूरे दे रेले कोनते रहिसी ओए मुका यार काय जानता एबे सेंतीटा नहीं 1818 लेखा आला आचे पुणे हनुमान कासु गोलू बोल सीतन मालिक के फोन करू कि ना फोन करले से पटाई देसी डाबू न लाण देसी हो काय गोटे व्यवस्था करू जू नहीं व्यवस्था बोलले देख कायटा करू बोलुसनी चाउल मिलला আছে हां 25 केजी तो तमर घर मिलला আছে 10 केजी बिकी देई की 200 टका हे जैसी 10 केजी बिकी देले आइला बेल गोट पैकेट धरि आल ना है की हां हेसी अल देख केनता केनता कर देख तो मई चाउल लोलो बिकी आनबी कार दुकान में बस कार दुकान लोलो से नहीं गंडिया दुकान है हां सेती नहीं रेबी मई कितक जाय रेबी তুই ছন্নাক বস মই চাউল নাই করে বিক্রি করে আনলি নি ছন্নাক বস তোর বুয়ারে নয় লেভেল বিক্রি করে ধরি আইবি হয় হয় যাই ছন্নাক র মই যাই করে এবে আইলি নি हां हां बेगी बेगी वाला का है বেগি এবে তো যাই করে বেগি উঠি আইবি हां हां 50 पारा देई रे बोल दे का केते कराइसी हले তাহলে কেতে খাইছি केते केजी करना लुकनी जे এ 10 কেজি নিলি নি 10 केजी लेसी कि 50 पारा देई रे बोल नले हेलो हाँ साहब नमस्कार नमस्ते नमस्ते। नहीं मैं एक कासू देखा था हाँ हाँ 1818 है क्या? हाँ 1818 है आज मिला है आज काम हो जाएगा हाँ 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 मिला क्या? हाँ हाँ कितना चाहिए? 10-15 लाख हेले हे जीवो तूने देखा है क्या? नहीं नहीं 1818 बात कर रहा हूँ जो हनुमान जी हाँ हनुमान जी रहता है और 1818 लिखा होता है हाँ 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 देखा है ना सेट पे तो फोन करची हाँ हाँ तुरंत तू आजा पैसा लेके जाएगा माल लेकर हाँ 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 ठीक है रखता हाँ हेला काय हां हेला काय आले जू 60 छोटा तीन देगा नीचे ते यार गोट कथा कह बोलते रे कोन कुकुड़ा कुकुड़ी उठाओ की केनता कुकुड़ा कुकुड़ी न उठावनी हैं न उठावनी देखू काय करो नहीं काम हेला पूरा हेता का की बोलली
কাম আমি যাই করি একটু দেখু তা তার পথে গোট কুকুড়া হতো আছে কি নাই দেখু তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে যুগে আজো এতে আরে বসবি আর কোনটা কিনতে বুঝ काय फिंद बिटा ते पैंट पहन लिए ও আকু গান থেকে যাচ্ছিস কি আর তুই ছাড় ধরে উছলে নাই রবে जो বলো মালিক পারা দেই করে দিবার আছে কি না হয় হয় কাকু আইলো তো আইডি আছি হ আরে যার भांजा मामा क्या बराबर बंद करना जो उसके आजकल तो मामा गोरू अक्सर है यार फेंटा कर बरा बंदे जी गोरू चोराई जिसने हाँ भाई यामर कार से सोनिया मन गला चुत गई करतान जीबू बोल कोई तरले वैसे मन गाला तो ते मुझे नहीं गया मामा तिने गालो मैं ना गाली बोल का बोला का मामा तुम लोग लतस तो हां निगवा का बोल बार यार हाँ ये तो खाट खाई लिए रे बड़ा भर ली मुझे भी फरक आ लिया खाई ली खाने पर खाई लिया ने बार ली गए गोटा ने आछत गोरू गोटा ने कई गोरू के गला चुत तो की गला की तुम ठोकी गाला से मामा हां कार घरे गाय से की যায় আকা अच्छा ते बात की नहीं जो जो ଏବେ ଆକା ଖାଇଲି ରେ ଗାନା ବଡ଼ ପର ମାରଲି ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ କରତା ସୋଜି ଏତେ ଫୋନ ମେସେ କରୁছ ନା ନୁଟି ଏଲୁ ସେ ନାଇଁ ସେଠି ବେଳ ତ ପତା ହେଲୁ আর কালড়া কার ফোন ফোন করবি গলি ସେଟା ଆକା ଏବେ ମୋର ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ସୁର आ जाई देखो जो अच्छा देखो लेट ना करूं जो गाड़ी आले बरोबर का गाड़ी रखो सामान सामान पड़ी सी ए देख बरोबर खाली आपसे किनते हैं ए गसरा ना नहीं कि किनते कोई लुस के মই কইলি চাচি কি না সে কোন দিন हो जाए आईली नहीं आलू হয় আইলি কা अरे बसा खाइछ ना हां बसबु का बस अरे केंता अले केंता बोले तो कार्ड बोल भी तन्ना से दिन कोई रिल जैसे जिनिस আছে का समय लो चुस के হয় আছে 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 সেটা हां अरे रो बेटी आनबी हां हां আলে আজি আনা बस तो আজি তো নেবু দেখলে আজি আনে যাবো ডাবুন লা সব ডাপু পাই কাই চিন্তা করলা চিন্তা ন কর নেকি ডাপু পাই চিন্তা করবার নাই এ ঘর দুয়ার মান দেখলা হে কি তালা উপরে তালা হে জি সেটা আকা কবাট মেলা রইলে আমি কুকুর ন করি পারে আকে বহুত কষ্ট লোক বুঝাই দিয়েছি জানাস কি নাই নেট হেলে আগে দেবি নলে নাই বললা নাই নেট তো দেউ আরে নম্বর সমান রইলে আজি হয়ে গেল বলে ভাবো কামটা হেলা ছে সেটা আরে মক না কোনি মোর দুই টাকি লোক দেখলি এতে নম্বর সমান আছে 1800 18 হ্যাঁ হেলে তো কাম হয়ে গেল বলে ভাব আলে ডাক ডাক দে গাম সে বাট নি লোড়া আছে কিনা হ্যাঁ দেখি দেখ না आनी नानी भितरे आते तो देखबी तो हम ठीक करी बाकी आज भाई क्या है अने कोनती लो अब ज्योतिर लोग जत बेगिना तब सेटा काय जाना तो डाबू मिल लेता है ना जुदार ना दी उधार आरी गोटे डाबू धरी के रहला अरे कड़े আলে দেখো কেনা নম্বর সমান রইলে এবে দাও দেবো देखाई दी देखा बगा देखो अपन तो आइला छत बोलते कबे देखा करते उड़सी पुन्नले हां उड़सी पुन्नले ना भान बस जी देती उधर नहीं दी नहीं उधर नहीं উধার নাই রোকেগা ना दी नहीं बैठ के के यार देखि रहला की तब का गोटी एटा उड़सी बोलबे ना देखी तो आगे कोनते लोग यार देखि रहला की नहीं का देखा तो भी नहीं तुम्हें का फास्ट आइला था हां तमे कोइला पे तमे कोइली आला देख हेले तुम केते करा है बोला नहीं देखा तका एटा अरे देखा था सम्मान से पीछे चलेगा এটা সমান আগা আছে नहीं नहीं এটা 1818 নয় না এটা 1818 নয় গাই কি
তুই চশমা বেটার দেখো এটা 1800 এটা এক কি ন কি এক ও আরে ন নয় এটা 8 8 হ্যাঁ। 1 8 তাহলে দেখ দেখ ঠিক আছে আমি দেখলা লোককে তুমি মুই হলো ফেলে পাঠ পড়লি আছি হো জানি এটা সে মই দেখাই তাহলে কত টাকা বললাস নি এটা 50 লোকে পারাল দিই হ্যাঁ 50 লোকে দিয়ে দেবো তুই 50 লোক দেখলি হচ্ছিস কি এ মোর বাবা কেতে দেখিলা আমি না দেখলে টাঙ্গা ওর 30,000 দেবো আমি বিকু বিকু 35,000 পারা বিকবো 5,000 গোট লাভ রইছে না হেন নাই না না দে তুই না দে আরি কত টাকা হবে হ্যাঁ 50 ন যায় এটা রকি রাখেন তাহলে 50 ন যায় দেখ কাই বললুস নে দেখ 30 পারা দেবো এসে 30 পার দেবো তাহলে কত টাকা বললাস নি এটা আরে ছিড়া পড়া বেশি না হউনি তুমি গোটে কথা কইবি হ্যাঁ লোককে টাকা দেবাস কিনে লক্ষে কোন কেনতি যাইছি 30,000 দেবো এসে কি 30000 দে দেবো হ লোকে টাকা দিল তো নাই না না নাই काय বললাস লোকে টাকা দেবাস লোকে বলে নাই ওই বেশি গেলা নি হ্যাঁ লোকে টাকা সেটা যাইছি কি গোটে 35 পার হেলনি হ্যাঁ নাই লোকে টাকা বলে যাইছি গ্রেট যাইছি আর লোকে টাকা দেবাস বল দেখাবেন ওই তোমার মন তাহলে সে কই দেখো কাই বললা নি তুই আগে গেলা কই দিছি কি সে আরে কাই আমি তো ভিতর ভিতর কথা আইলো আর লোকে টাকা দেব না কেনতা আলে দমবি তো নইলে হ্যাঁ হ্যাঁ লোকে টাকা দো ওই সেটা কেতে দে রেবো কেতে দের দেব লোকে টাকা আমি মিলো নাকি মিলো তাহলে আজকালি হ্যাঁ অলপ কাট বেটা যে অলপ সেতিম খরচ হই খরচ হইছে এটা শোনা গোটে 60000 পার দেবো নইলে নাই লোকে টাকা তোমার মন তোমার ন আমার ন 80,000 ভক্তি দেই দেবো দেই দেবো খাতা আর এইতে আম ব্যাপার ন করুনি ব্যাপার না নাম কে মিশা 5-10 ন মিললে দেখতো নাই বুকি দিন আইলো ছো তাকে লোকে পারা মিলছি গেছি যে ওসে কে দুবে দু দো দু হালে দেয়া তাহলে গোট কাম কর টাকা বাকি ন করা নাই বাকি ন করু যে সেটা দেইরা সন্ধ্যা বেল পর ডাবু আন দেবো না হে নাই না দেখাই করি তাকে মাগিয়ান দেবো যে তুমি দেখলাস কাই मुझसे गोर ना जाने द्वार ना जाने तुम के देख लेनी कौन सी रोटी खा এ বাবু জানাস কাই जानने का है आजकल लोग के হেলে নইলে লোপা আমি যাই আইবু এ পেছনে করা আইতি আমি এতে কেনে ন যা সাঙ্গাই রো আমি যাই করে ডাবু বেটি করে আনবো হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে কই রো আমি ডাবু বেটি করে সে তো আনবো আছে তুমি কথা বার্তা এই জিনিস মোর লগরে লাহলা হ্যাঁ। হ্যাঁ তুমি জড় বেলে আইলে তাকে নাম মিশলে মিশে মকন মিশলে হ্যাঁ ও জিবু এলা মে যাই বইলাম হ্যাঁ ও হ্যাঁ এটা মোর লগরে আছে না हाँ ঘরে আগারো हाँ যা कितना जाएगा जाओ हो महाप्रभु दर में होला होला कर दे कर भोची बे কেনতা হেলা তেল সর লাগাই কি হো হ্যাঁ তেল সর লাগি তেল সর লাগাই কি আলা হালা হলি কর দে কাই নাই 200 টাকার তেল না হেলা কি হো 200 টাকার আজিকালি 2 লিটার রাখানো আছে কেন তাই করে হইছি তবে এতকি দূর যাই করে আইবাটা কেতে গেলা লিটার রেলানি যে লিটার 100 কোড়ে লাগা হেলান আছে কচনি আলো নাই হ্যাঁ তাহলে কেনতা করু কাটা লাগি নাই না হলান নাই নি হতেল কেনতা করু হেলে ডাউডু আছে কি নাই তোর লগারে বাবু দেখলু স্কাই মে চাউল বিক্রি করে 200 টাকা আন রইলি আর কোন তিনটা আছে তুই কেতে এলা চিনা জানা লোক বাকা চত্তি কাটল উদার উদরি মাইরু এ লোক মোর আর কই কে চিনা বা জানার লোক রে বাইরে গোটে কাম করু হ কাটা গোটে থর মুই দেখি রইলি ইউটিউব লোক দেখি রইলি হুম গরু মুত পাকাইলে চালছি পেট্রোল পার দিছি কি নাই সেটা মিশা গাড়ি গাড়ি চালছি কেনতা করু কেনতা করু বলে কইলি কাই সেন তারা গোটে উপায় আছে নইলে নাই নি আর কাইটা নর গোটে কাম কর তা মালিক কে ফোন কর সে মিশা খান্ড দূরাস নইলে আমি তো এতিকি দূরাইলু তাহলে গাড়ি ছাড় দেবে ঠিক গাড়ি লগে এই গায়ে গুই লগা নইলে ছাড় দিরু কার লগ হেলে হ্যাঁ ফোন কর তাক ফোন কর हेलो हाँ साहब हमार तेल खत्म हो गया बट में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो
ओहो ओ आपका भी की हाँ 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 ठीक है साहब हम बाटे जगह हूँ हाँ तुम आ जाओ हाँ ठीक है ये बोरगोच को टाचे जे हाँ उस पाके से आईसी नहीं होता नहीं लोग बसी रो साहब नमस्कार हमारा तेल खत्म हो गया साहब बाट में देसिया का देसिया चिन्ह भाले मुई तो बड़ देसिया ओह हमर लोका कहले ओ देसिया कथा हुआ ओह नहीं सेठी जाई रेलु देखलु आइलु माल रेडी हां देखला डाबू का धरी आइला हनी के हम सावकार फोन लगाई दिगीता सावकार बोललास्ते बे मोर ऊपर में सारी सावकार आतो की नहीं आले आले लगाई देखा 1818 हनुमान कासु देखला तक तो मो यार निजर लोग न जाने के यार हिंदी कथा है हमर हिंदी मांडिया हिंदी की नहीं ठंडा लोग हिंदी कथा है पड़सी जानला की नहीं हां हां तो फोन कर लगा देंगे काली ठानु लगा लेनी बाबू मन काली ठानु स्विच ऑफ ही गला लगाए थाकी गल नहीं और कम से कम 50-60 पर लगा लेने केनता तेबे कितना चाहिए बोलते मु यार डाला बेट भी करली बेट भी बोल लेने बाटे कितना चाहिए से जेंती कोइला मुई तुमके मी सेंती कोइली रे आमे सेती छिड़ा पड़ा कर देलु आमे रे छिड़ाई देलु छु से लोकटा भीतर 9 लाख थाबी दबे 2 लाख पद देलु से जेंती कोइला सेंती तो कोइबा रे ना हमके हेले तमर ऊपरे से मालिक আছে हां তুমি কেত লোক করা চাও মুই মিছিটা ন জানি কেত লোক আছু কি এই মিছা ন জানে কোনি মুই লোকে কইলি হ তো এক তো ইন কইলি হ সে মালন্ডি সাফ পারা করছু বলি তুমি চাউল বিক্রি করে তোকে সে পেট্রোল পকাই করে আইলি হছো আজকাল পেট্রোল রেট কে यार मोके यार काटा जाना हिंदी रे लोग कहले कि नहीं कितना चाहिए बोला रो मुई भाबली ना चाउनी अधिक मिलला नहीं बोले थाबी दे रही सिबे हेटर में गोट पैकेट चावल में से घनी आनु बोली मोके जुआर तोर लोग न आसे नहीं कि तू मोर लोग न आनी तू मोके भाषा इलु एबे केनता सालिम किपरी मुनी चिनी एबे केनता कर जो गाड़ी में से ना हेलो हिंदू ए आज्ञा के गोटे 500 पर हेले गोटे मागो खर्च हेले आले 400-500 पर हेले गोटे दिया तेल पकाई कर जुगु आमे मोके मिस कोन ते डाउ देखलास ने बाबू माने से देले आका मोके मिस गोचे चकाइला पर कर देलाई मुई मिस सेंती गाड़ी कर धारी कर लागी आके मांग ताके जांच करी करी एंती बोलली ने तमर परा आमे बड़े धंधा भीतर पूरी गलु हो एटा बेसी जाटी ही गला नहीं मोके मिस जानलास कि नहीं चीनी घिनवाटा चावल घिनवाटा बु मिसा घरे उड़ा सुनी करी सीधा बु खर्च करबार हिचे हेले आर लोग में से बीरी नसी जेबे जो आमे जो हिंदू पे हेले तई में सब जाबे हो ओ हेले अरी तुम्हें बेकार आशा दिखाई देलास नहीं मात्र भल मोके करा मिस से मन आशा देखला तमर मुई आ फोन कला आज आमे गोट दिन काम जाई रेले 2 लोग 500 टका कमाई तू 500 टका के माई जी पिला से बसी खाई तू 400 टका 100 टका ड्रगी रे तू एटा काय जाल धंधा कोला नहीं आलम के मोके मिस के सरदा की बाबू मुई मिस तो काम गले 200 टका पाइती के ले ए चुते गाड़ी लो बुलबार हिचे 5-10 मिनट सिएले बोली करी तेल तो सरी गला डाबू सरी गला तू गोट काम कर हो हिंडे नो नहीं हिंडे नो नो राइट करू रे तू चौकी थकले मुई चौकबी तू पेलाइबो मुई पेलाइबी केनता में से करू बस मुई पेलाइबी এই গাড়ি লোক চকবি যে তুই ফোন ধর পেলা তুই থাকলে সরে মুই পেলাইবি ठीक है हां बस পেলা লগো जो मुई पेलाइली मुई थक गली आले तू पेला मुई बसबी আলে আ तू चकलस नहीं मुई केंदा खेल तबे
মানে বুনাইবার আছে ডাবু দিয়ে রিলি মানাই মিশা না হলো নিজে করবা পড়ছে আর কাই করবা এবার কুকুর বিলেই মন দেখাইলাইনি কায়টা করবি এ দেখাই না বলে বংশ গোট মারলে নেই আমার সেবাটে বাড়াবাড়ি নাই গিয়ে খাড়ে হ্যাঁ সেই খড়িয়া বাটে সেবাটে গরু গাই ছেলে মেয়েটি কুকুর মিশা দেখাইলাইনি আলে সে কুদা না আসত নি কেসে বল হ্যাঁ ফসড় কাই কি হ্যাঁ সঞ্জ বেলে তো আইবু বললাই সরকার তার আগে হাতে দাঁড়াইলা পারা কথা কই দু মেয়ের বড় মন শোনা হয় না দেখেন না হ্যাঁ মই মিশা মিচকা তো তোকে না কই তোর সামনা লোক সেমন কইলাই কি নাই রেটে মিশা ছিটলা কি নাই আলে ফন্দি ফটকার লোক নয় তো কাই করবো সে বে দেখাই সঞ্জ বেলা আইবু বললাই সঞ্জ হই করি এরিয়া ওই কালি আইবাটা আজি যাকো মিশা নাই সকাল পয়লা তুই এবে আইলু র কেতে লোক আইরি আই বাই নয় নে মাল আমার লোক আছে হ্যাঁ কি নাই? কাই সেনে লইছিল ডর নাই তো ডর নাই কিছু জাগু। টেনশন নাই এসু নহলে পরুক করু হ্যাঁ এসো নলে পুরুক মারা দিছি রেলে আমার দিনস আমকে আছে গা। হ্যাঁ আছে আছে যে কই রেলাই হ্যাঁ এটা আমার ফসড় তা মন সেটা আগা গাই ডাবু এন্তি এন্তি বুলাই নি বললাই নাই নলে ডাবু ডাবু মিশা না দেইরো না দে তাকর উপরে এই রেখে তাঙ্গে মন সিতির ফান্দা করলাই নি সেন্দিকা লোকরে ভাই আলে মই এতে পৌঁছল মারবি মার মুই জিবে বেড়া বাড়ছন জি ঠিক আছে বেড়া মিশন নাই কি মুন্ডা মুন্ডি লোক কাটবার আছে ফোন ফোন যদি ফোন করবাই বলে ডাবু আনলে তো নইলে রো খাই খাই ডাক আই ডাক হ্যাঁ ঠিক আছে ডাক যা হেলে ফোন করতুন লো মর আছে খাই হ্যাঁ বলতা হ্যাঁ আছে আছে ও যা হো গাড়ি নাই হ্যাঁ যা যা